اناؤنس کوم هغه دپاره زه زموږ ډېر کبرمن احمد هغه تخصص کوم ضرور شي موږ سره انعامات تقسیم وکړي ساحل صنف جاوید حسین جاوید صاحب ته ډېره عمره کېږي 500 روپۍ جاوید سره اکیډمۍ لپاره اعلان وکړ third position in sara Amal, daughter of Naveed. Amal beta Arjun. Second position today in sara Nargis, daughter of Sardar. Ali Roshan. First, Musara de 6 class ke yo dear talent Musara de kali diye kelme. Azzaha do mahkam ke jaddi de speech zikri diyor. Azzaha barashi خپل نام یوسف کی زائد کو صادره کو